দাসী কিনা হলে টাকা দিয়ে পতিতালয়ে যাওয়া যাবে না কেন? এই খ্যাপা, কে কইছে দাসী কিনা যাবে? বাংলাদেশে দাসী আছে? নাই তো। এখানে প্রথা আছে, কিন্তু যুদ্ধকেরা, তুমি মায়ানমারের সাথে যুদ্ধ করো, যতগুলো মেয়ে পাওয়া যাবে এগুলো সৈনিকদের মাঝে বন্টন হয়ে যাবে। কথার কথা, আমি কমান্ডার পেয়ে গেলাম 50টা, কথা বুঝছো? তো আমি খুব যে 10টা রাখতে পারবো। এখানে একটা বাড়ি, ওখানে একটা বাড়ি, এখানে 4টা রুম, ওখানে মনে হয় 5-6টা রুম। তো কয়টা হবে? খুব যে 10টা রাখা যাবে, আর বেশি স্পেস নাই আমার কাছে। তাহলে আরো 40টা কি করবো? তখন এটা বিক্রি করতে পারবো, এটা পণ্য হিসাবে। এটা কেন? अगर बांग्लादेश म्यांमार के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हम जिन औरतों को पकड़ेंगे उन्हें हमारे सैनिकों में बांट दिया जाएगा। मान लो हमें 50 लड़कियां मिल जाती हैं तो मैं 10 रख लूंगा, बाकी को मैं अपने सैनिकों को बेच दूंगा। इस्लाम काफिर लड़कियों को स्लेव बनाने की इजाजत देता है। वे बेइज्जती के लायक हैं। बांग्लादेशी मौलवी। आसमानी किताब किसी नशेड़ी आदमी ने लिखी? नशेड़ी आदमी ने नहीं लिखी है, मैंने ये नहीं बोला कि नशेड़ी ने लिखी है, लेकिन कोई जो सिर्फ उसमें सिर्फ हम बिस्तरी के अलावा कोई और बातें ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वो जिसने भी लिखी है ना, वो आदमी अच्छा नहीं।